Good morning, Mako family! Ana ata diri karon sa Kapitan Tomas Elementary School para sa tong ipahigayon nga adopt a classroom activity. Thought the best way to say thank you to Davao is to give back to Davao, especially sa mga bata nga estudyante. Aside sa panghatag og mga school supplies, napud tay foods nga gi-prepare para sa mga kids. Of course, before me manglakaw, naami surprise gift pud sa class ni Teacher Jeffrey nga 3-in-1 HP printer na makascan, print ug copy. Thank you, Makotek, for choosing our school, especially my classroom, rating in your anniversary, and for the freebies for this printer also. This is a big help. Continue to have a conducive and effective learning for our children. Thank you, Makotek. Siyempre sa Makotek, gusto nato efficient and mas mugaan atong kinabuhi pamaagi sa paggamit sa technology. Happy first anniversary, Makotek Davao!